because of following Jesus. Allow me to read to you today ang scripture, Luke chapter 9, verses 23 to 25. I will be reading from NASPID 1995 edition. Pasensya na mo nga wala tayong makita diya sa front kay naguba ang ato ang TV. Wala siya picture nga makita. And he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. For what is a man profited if he gains the whole world, and loses and forfeits himself? Now, if we look at the context of this passage, si Jesus, i-address niya ining iyang mga disciples nga nakigkuyog sa iyaha. O kunya, kani nga story, before niya gisultian ang iyang mga disipulo nga magasunod sila ngadto kaniya, nahitabo na daan diha nga nag-affect siya og 5,000 people. Kunya, nag-ampo siya, nag-inusara, o kunya, anaapod ang iyang disipulo kuyog kaniya. Jesus was looking forward for his life in Jerusalem. That the Son of Man will suffer in the hands of man. Kabalog yun si Jesus nga moabot ang paglutos sa iya. Now, this passage, usa ka tawag usab kani siya ngadto sa mga disipulo nga mosunod ngadto kaniya. And with more details of what truly following will cost is that Jesus has just said that he is going to suffer and die by the hands of the Jewish religious leaders. Now he tells his larger group of disciples to give up their lives for him. Jesus begins another lesson by explaining that he will go to Jerusalem. Kung sa may mahitabo sa Jerusalem, ining-abot niya dito. Ingon siya, he will be betrayed, he will die, and on the third day, he will rise again. Now, unsa may buot pasabot niini? Jesus was talking with his disciples and saying to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung dunay mangandoy or dunay magtinguha nga mosunod kang Hesus, ang Bisaya nga version ingon sa dinha, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. For what is a man profited if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Number one command nga giingon ni Jesus dinhi, ingon siya, they must deny himself. Maning denying yourself. Dili ni siya katong self-denial. Lahi po tong self-denial kay imo man tong giilad ang imong kaugalingon. Kaning denying yourself, lahi ang implication niini. Naga-include kini nga we must overcome the persistent fleshly demands of the body. Ang kaning atong lawas na maning udlong pangandoy perminti. Kunya ingon siya kinahanglan nga ato ning i-overcome persistently. Kanunay nga atong daugon ang demand niining atong lawas. Denying yourself, also known as the carnal self of the natural man. Ingon si Jesus, if you wish to follow him, we must learn to deny ourselves. We need to submit into God's word so that we don't give into sin. Atong daugon, pilrihon ang pangandoy aning atong lawas nga dili ta makasala aron nga makapadayon ta sa atong pagsunod kang Jesus. Nga naman ingon siya, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Sila nga iya na ni Kristo, gilansan ni Jesus sa krus ang unod uban ang mga pangibog ug mga tinguha niini. Ingon ang Dictionary Bible, naga-define siya sa word denying yourself. It is the willingness
to deny oneself possessions or status. In order for us to grow in holiness and in our commitment to God. Denying yourself for the Christian, it means na i-renounce nato kini kaibog sa atong panglawas nga usahay na himong sentro sa atong kinabuhi. O wala na nato na-recognize nga si Jesus di ay mo ay sentro ni ining atong kaugalingon nga pagkinabuhi ingon nga Kristiyano. It means to deny ourselves. We acknowledge that the old self is dead and the new life is now hidden in Christ. Pero usahay lisod kayong i-admit nga we profess to become a Christian, pero the same man gihapon ang atong kinabuhi. Friends, it's only by God's grace and the power of the Holy Spirit we can learn to deny ourselves. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Mao nang giingnan ni Jesus ang iyang mga disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself. Tanawa na ng inyong tapan. Makita ba niyo si Kristo sa iyang kinabuhi? Another thing nga gikuman ni Jesus, gi-connect nako ang take up his cross daily and follow him. Unsa may pasabot sa take up his cross? Gusto nato nga sugdan nato kaning word nga take up his cross daily. Sugdan nato isya kung unsay dili buot ipasabot ni Jesus. Kay usahay guilty ta ani nga sayop ang atong paghatag og theology ani ba. Dunay moingon nga i-interpret nila ang ilahang cross to be taken up as some burden that they must carry in their lives. A strained relationship, thankless job, a physical illnesses, naingon sila nga with kanang naha sila difficulties, naingon sila mao na niya ang akong cross. Hello, kinsa may mga asawa dinhi nga nag-anto sa ilahang bana, unya naingon sila, mao gyud ni ang akong cross kada adlaw. Wala ka balo na mga ingon anak nga maingon dinhi, ikaw gyud ang akong cross ba? Pero mao ba gyud na ang pasabot sa Biblia? Dili na mo ay gusto isulti ni Jesus. Ngayon siya, we must take up our cross daily. Dili na siya mao ang buot ipasabot. Sayop na siya nga theology. Kay dili man na siya mo ay gusto isulti ni Jesus. Sa dihang niingon siya nga take up your cross and follow me. Sa akong pagbasa sa libro ni Peter Scazzero, gi-quote niya ang giingon ni Irenaeus. Irenaeus said many centuries ago, the glory of God is a human being fully alive. Kabalo mo sa nang being fully alive? Tanawag na yung tapat kung fully alive na siya o murag tinga na siya sa iyang pagkakristuhano. Kay daghan siyang gihuna-huna nga iyang cross nga dili dayto may pasabot ni Jesus. Ingon siya ang himaya sa Dios mao nga makita niya ang mga tao nga nabuhi gyud fully alive. Jesus says, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Pero kung ato ni siya ni-apply na verse without qualification sa scripture, magdala ni siya sa ato sa very opposite o kung sa'y gustong ipasabot sa Ginoo. O gunya, mo resulta ni siya sa faulty theology. Nga moingon, the more miserable you are, the more you suffer, the more God loves you. Tinuod? Nga moingon ta, nag-antos man ko kada adlaw, the more pud kong gihigugma sa Ginoo. Amen ta na. Nga ang saad ni Lord na ang iyang himaya mudan-ag sa mga tao nga fully alive. Igsoon, kung pananglit nga ang imong pagkakristuhanon dili fully alive, ug wala ni dan-ag fully ang himaya ni Lord.
posible nga doon ay nakababag nga nang dili ta fully alive. Pero dili na ito na-exact ang atong kagalingon kung doon ay mga kalisod. Pero fully alive gyapon ta despite sa kalisod. Wala ta ingon nga inani na gyud ni mao na gyud niya akong pasangon kada adlaw. Mao na gyud niya ang akong cross pastor kini akong asawa, kini akong bana, kini akong mga anak naguluyan kayo. Mao ba na ang theology nga gisulti sa Biblia about taking up our cross daily? No. It's faulty theology. Now, what does it really mean to take up your cross daily? Ingon siya, we need to be completely devoted to Christ and His message, to the point that nothing on earth can scare us away from Him. As with many of Jesus' teachings, it's hard lesson to accept, but either Christ is our most priority above even our lives, or we are putting something above God in our hearts. Kung sa may imong ma-remember, kung makita nimo ang cross, it's the salvation, the grace of God, the shedding of His blood that washed our sins. And sometimes we put something more important than remembering Him. Taking our cross daily, it means that we are unashamed of Jesus. We are unashamed of His words and His cross. Who believes His words about salvations and follow Him, who will be saved. Si Jesus nagatudlo that if we deny Him to save our physical life on earth, then we will lose the eternal life He promises us. Therefore, Jesus' command to take up your cross and follow me, it is a call of abasement and self-sacrifice. Meaning to say nga dili nimo ikaulaw si Kristo, dili nimo i-deny si Kristo, lutuson man ka sa kalibutan, pero padayon kang mangalagad kang Hesus, and you are willing to sacrifice for Him. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Although the call to take up our cross is rough and tough, but still the reward is much less. Walay ika-kumpara. Lisod man, pero walay ika-kumpara. Nothing in this world is worth passing up eternal life. Walay ganti niining kalibutan nga pwede nimong ikumpara sa kinabuhing walay katapusan. Kanay atong pagpangalaga dili ani tiyo. If we read further in the preceding text of this passage sa Luke chapter 9 verses 57 to 62, dunay tulo ka tawo nga murag willing. Just they seem willing to follow Jesus. But when Jesus pressed them, however, ang ilang commitment nagpakita nga half-hearted. Nga naman, they failed to count the cost of following Him. None of them are willing to take up their cross and crucify upon it their own interest. Na kung basahon niyo ang preceding passage sa atong gibasa sa Luke chapter 9, makita nato nga dunay tulo ka tawo nga nitanyag sila nga mosunod kami kanimo Lord, pero amo usa atuon ilubong sa nako ang akong minatay. Mga magtutuo ni Kristo dinhi sa bato. Are you ready to take up your cross and follow Jesus? Kinahanglan nga willing ta mo suffer for our loss, to deny ourselves, take up our cross, and follow Him. If faced with a choice, Jesus or the comfort of this life, asa may inyong pilion? Remember this: when we deny ourselves, take up our cross daily and follow Him, the reward is worth the price. Let us pray.